नमस्कार बंधुरा देशी रान्नाघरे स्वागत। आमी मनिका। आज के बानाबो तालेर गुलगुली, नरम तुलतुले। केउ बोले एटाके आबार तालेर बड़ा। चलो देखे नी किभाबे बानाई। एखाने आमी नियेछि 250 ग्राम सुजी। सुजिटाके जल दिए धुए नियेछिलाम। एबारे दिए देब चीनी, जे जा स्वाद अनुयायी चीनीटा दिए देबे। 150 ग्राम मतन मयदा और एखाने नियेछि चालेर गुঁড়ি। एबार दिए देब ताल। तालटार परिमाणटा खूब भालोभाबे देखे निते हबे। एबार सामान्य जल दिए सबकिछु खूब भालोभाबे मेखे नेब। तालेर परिमाणटा एकटू बेशी करे दिले कालारटा सुंदर आसबे। खूब भालोभाबे हाथे करे माखते हबे। एबार दिए देब स्वादमतो लवण। लवणेर परिमाणटा खूबই अल्प दिते हबे। सबकिछु माखा हये गेछे। एबार दिए देब कालो जिरे। कालो जिरे दिले गुलगुलिर टेस्टटा खूब सुंदर हय। तेल गरम करे छोटो छोटो बलेर आकारे आमी छेड़े नेब। এই দেখুন কি সুন্দরভাবে ফুলে উঠে গেছে। এভাবে বানালে গুলগুলিটা নরম হয়। এবারে লাল লাল করে আমি বড়াগুলো ভেজে নেব। আর খুব বেশি কিন্তু লাল করা যাবে না। হয়ে গেছে। এভাবে করে সব গুলগুলিগুলো আমি ভেজে নেব। আর এটা আমার গোপালের জন্য আজকে বানিয়েছিলাম। এইভাবে বানিয়ে ফেলুন স্পঞ্জের মতো নরম তুলতুলে গুলগুলি। আর আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো করে দিও।